Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 11 Oktober tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 11th of month October of year 2197 Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 11 Oktober tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the fact of its Science and Technology demanding Engineering Department lecture material, Wednesday 11th of month October of year 2197 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K /MB1/FMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344K/MB1
2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, halaman 88. Appendix 4 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 dated 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Page 88. Pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan reklamasi dan atau pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Guidelines for appointment of third parties in implementers of reclamation and or post-mining and third parties as assessors of reclamation and or post-mining such in mineral and coal mining business activities. Ketentuan dalam penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang, alur pengusulan dan penetapan. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk dan menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak ketiga yang ditunjuk harus memenuhi syarat pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 harus menyesuaikan dengan peraturan terkait lelang barang dan jasa dengan alur pengaturan sebagai berikut. Mekanisme rencana pelaksanaan reklamasi dan atau rencana pelaksanaan pasca tambang sesuai dengan dokumen reklamasi dan atau pasca tambang yang telah diumumkan sebagai dokumen lelang. Direktur Jenderal atau Gubernur menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan atau pasca tambang kepada peserta lelang. Peserta lelang melakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan kondisi lapangan yang terkini, penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi dan atau rencana pelaksanaan pasca tambang oleh peserta lelang untuk dinilai oleh panitia lelang. Pengumuman pemenang lelang di laman website resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dan surat penetapan pemenang lelang oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sekaligus sebagai penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pihak ketiga pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang dan ditembuskan kepada para pemangku kepentingan. Pihak ketiga melakukan presentasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara terkait portofolio dan pengalaman di bidang reklamasi dan atau pasca tambang. Dan pihak ketiga yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Direktur Jenderal atau Gubernur menyampaikan dokumen sebagai berikut. Laporan keuangan yang terverifikasi oleh akuntan publik, surat pernyataan kebenaran dokumen, surat komitmen untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan atau pasca tambang hingga 100%, dan penyampaian proposal program pelaksanaan reklamasi termasuk jaminan ketersediaan peralatan dan tenaga kerja. Provision for determining third parties as implementers of reclamation and or post-mining proposal and determination process. The Director General or Governor, in accordance with their authority, shall appoint a third party to implement reclamation and or post-mining with the following provisions. The appointed
third party must meet the third party requirements. The appointment of the third party shall be through an auction mechanism. The auction mechanism, as referred to in point 2, must comply with regulation regarding the auction of goods and services with the following regulatory process. Reclamation Implementation Plan and or post-mining implementation plan shall be in accordance with the reclamation and or post-mining documents that have been announced as auction documents. The Director General or the Governor shall submit the reclamation and or post-mining plan documents to auction participants. Auction participants shall conduct field verification to obtain the alleged field condition, preparation of reclamation implementation plan and or post-mining implementation plan by auction participants for assessment by the auction committee. Announcement of auction winners of the official website of the Director General of Minerals and Coal, and a letter confirming the auction winner's determination by the Director General or Governor, which also serves as the appointment of a third party to implement reclamation and or post-mining, with copies distributed to stakeholders. The third party will make a presentation to the Director of Engineering and Environment of Minerals and Coal regarding their portfolio and experience in the field of reclamation and or post-mining, and the third party determined as the auction winner by Director General or Governor will submit the following documents: financial statements verified by a public accountant, a statement of document accuracy, a letter of commitment to implement reclamation and or post-mining activities up to 100%, and submission of a proposal for a reclamation implementation program, including a guarantee of equipment and labor availability. Halaman 91, page 91. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.